السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة يقين للمتوسط. اليوم جبت لكم فرد رقم 2 لسنة رابعة متوسط للفصل الثالث. قبل ما نبدأ في الفرد كاين دورات إن شاء الله من بعد نعلن عليهم. كاين دورة في الزوم 3 أيام، اللي يبغي يسجل يتصل بيا في الميسنجر تاعي زينب مهيدي. كاين دورة في بني مسوس الجزائر العاصمة. إن شاء الله يكونوا دورات في مدارس عديدة. مرحبا بكم للتحضير للامتحان التجريبي أو للامتحان BM. داكوغ، دونك نبداو الآن. الرابط تلقاوه إن شاء الله في صندوق الوصف. نقراو النص ونبداو مع بعض. L'eau, une ressource menacée. L'eau constitue une ressource essentielle de l'activité économique. Je pense que l'agriculture et l'industrie, qui en sont toutes de grandes consommatrices, nuisent souvent à sa qualité. D'abord, les fleuves et les rivières sont parfois pollués par le rejet excessif des déchets industriels de toutes sortes. Ensuite, l'usage massif d'engrais contamine l'eau des sous-sols. C'est la pollution chimique et bactériologique. Enfin, il faut signaler que les rejets industriels et domestiques n'affectent pas seulement l'eau, mais aussi la qualité des couches supérieures de l'air. Donc, l'eau est une ressource indispensable à l'activité économique, surtout dans les domaines de l'agriculture et l'industrie qui défavorisent sa qualité. Le thème abordé dans ce texte est les causes de la pollution de l'eau, les causes de la pollution de l'air, les conséquences de la pollution de l'eau. 2. Quelle est la thèse développée par l'auteur? 3. D'après l'auteur, qu'est-ce que la pollution chimique et bactériologique? 4. Quelles sont les deux causes de la pollution de l'eau? 5. Trouve dans le texte un mot appartenant au champ lexical de pollution. 6. Recopie la bonne réponse. L'usage massif d'engrais contamine l'eau des sous-sols. Le mot souligné veut dire contamine, veut dire protège, pollue ou améliore. Je pense que l'agriculture et l'industrie, qui en sont toutes deux de grandes. Réécris la phrase ci-dessus en remplaçant le verbe souligné par un autre verbe ou expression de même sens. اللي هو je pense. نزيدو نكملو مع بعض. 8. L'eau est polluée parce que l'homme jette les produits chimiques dans la mer. Souligne l'expression de cause dans la phrase ci-dessus, puis précise sa nature grammaticale. Exprime le même rapport en utilisant l'une des conjonctions suivantes. Si bien que, car, à cause de. Elle défavorisait la qualité de l'eau. Réécris la phrase ci-dessus au singulier. Recopie la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur vise à sensibiliser les gens à la nécessité de préserver l'eau, décrire la pollution de l'eau. La situation d'intégration, l'état de nos plages est catastrophique parce que les vacanciers jettent leurs ordures sur le sable et même dans la mer. Rédige un texte de 10 lignes, 3 arguments dans lesquels tu présenteras les conséquences de la pollution des plages et des mers. Alors, نبداو في الحل. التكست كما راكم تشوفوا لو في لو تيتر، يعني راه يهضر على الماء، راه باين وراه عاطي لي زارغومون تاعه. دروك حنا نبداو في الاجوبه ونشرحوا او ميم طون. لو تيم اللي هو الموضوع، واش هو الموضوع؟ قال لك اللي هو ابوردي في هاد لو تكست. على واش راه يهضر هاد لو تكست؟ على لي كوز دو لا بوليسيون دو لو، اسباب تلوث الماء، ولا لي كوز دو لا بوليسيون دو لير، اسباب تلوث الهواء، ولا لي كونسيكونس دو لا بوليسيون دو لو اللي هي نتائج تلوث الماء. الوغ كي نشوفوا هنايا راه يهضر لنا على الاسباب، لي كوز دو لا بوليسيون دو لو، وعطانا لي زارغومون تاعه، ما عطاناش لي كونسيكونس مي عطانا لي كوز. دونك جو برون لا ريبونس A. Quelle est la thèse développée par l'auteur? La thèse قلنا اللي هي رأي الكاتب. داكوغ، لا thèse اللي هي رأي الكاتب. وعلاش راه يدافع الكاتب؟ لي زارغومون يعطيهم على لا thèse تاوعه. دونك هنا كي نشوفوا لا thèse، ها هنا راه باينه. Je pense que l'agriculture et l'industrie, qui en sont toutes deux de grandes consommatrices, nuisent souvent à sa qualité. Donc, هذا رأي الكاتب. Je pense هو
فعل رأي. Il a donné un verbe d'opinion. Donc قال في رأيي أنا l'agriculture et l'industrie اللي هي الصناعة والفلاحة هما يعني بزاف اللي يستعملوا الماء. كونسوماتريس يعني يستعملوا بزاف الماء وهما اللي راهم يضروا في الماء. داكوغ. دونك هذه لا تيست تاع لوتور. D'après l'auteur, qu'est-ce que la pollution chimique et non, واه رانا في 3 chimique et bactériologique. نروح نحوس على هاد l'expression. كي نجي لهنايا نحوس عليها c'est la pollution chimique et bactériologique. واش كاين قبلها؟ كاين نقطتين، يعني هنا دار تعريف كيما نقولوا. شكون هي لا pollution chimique et bactériologique؟ هي l'usage massif d'engrais contamine l'eau des sous-sols. هذا l'usage massif d'engrais. l'engrais هو اللي يستعملوه الفلاحين. قال لك كي نستعملوا بزاف l'engrais شي يدير يلوث الارض تحت sous-sol. دونك هذيك نعيطوا لها لا pollution chimique et bactériologique. دونك واش نكتب هذه l'usage massif d'engrais contamine l'eau des sous-sols. علاش هنايا؟ هاي عندنا نقطة. دونك عندنا نقطة نروح نحوس اللي قبل ماشي نهود التحت. داكوغ؟ تري بيان. نروحو نشوفو السؤال الرابع. Quelles sont les deux causes de la pollution de l'eau? Les deux causes. حنايا في الرأي تاعه قال l'agriculture et l'industrie. الصناعة والفلاحة. هادو هما les deux causes qui polluent l'eau. اللي يعطونا لا بوليسيون دو لو. سبب تلوث الماء هما الصناعة والفلاحة. تري بيان. نروح نشوف السؤال اللي بعده. قالك trouve dans le texte un mot appartenant au champ lexical de pollution. champ lexical يعني الكلمات اللي عندها علاقة مع كما نقولوا حنا الحقل المعجمي، عندها علاقة مع التلوث اللي هو pollution. Alors نشوفوا champ lexical تاع la pollution. كي نروحوا نشوفوا عندنا par exemple rejet اللي هو التخلص من النفايات، عندنا ديشي هادو كاع عندهم علاقة مع لا pollution. عندنا par exemple نحوسوا على فعل، عندنا contamine، عندنا par exemple affect. داكوغ. هادو كامل عندهم علاقة مع لا بوليسيون. دونك هنايا كي طلب منك غير واحد تنجم تكتب كونتامين ولا نكتب روجي ولا ديشي. هادو كامل سي لو شون ليكسيكال دو لا بوليسيون. 6 نروحو l'usage massif d'engrais contamine l'eau des sous-sols. Est-ce que ça veut dire protège؟ protège معناتها يحمي. améliore يحسن. هو pollue يلوث. Donc la réponse B. Le manata contamine, ça veut dire pollue. Je pense que l'agriculture et l'industrie, qui sont toutes deux de grandes consommatrices, nuisent souvent à sa qualité. هنا قال لك je pense هذه عاود أعطيني عبارة ولا فعل بنفس المعنى. je pense اللي هو معناتها c'est un verbe d'opinion اللي هو معناتها في رأيي. نجم نقول je crois. Le verbe croire. عندي à mon avis. عندي personnellement. Donc انت تقدر دير je crois اللي هي الأقرب والأصح يعني ولا à mon avis. à mon avis ما تديرش que à mon avis وتكتب l'agriculture et l'industrie تكتب directement. d'accord voilà. هادو زوج عبارات ولا افعال راي اللي عندهم نفس المعنى مع لو فيرب دوبينيون اللي هو جو بونس. نروحوا للسؤال الثامن. alors la réponse 8 هنا قال لك سولي ليكسبرسيون دو لا كوز. دونك حنا لا كوز نعرفوا باللي تبدا باسكو ولا كار ولا اكوز دو ولا هي هنا عندنا باسكو لوم جيت لي برودوي. دونك هنا نسطر كامل ونقول هذه سي لا كوز. قال لك عطي لا ناتور غراماتيكال. هنا سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني دو كوز. داكور. exprime le même rapport en utilisant l'une des conjonctions suivantes. دائما باسكو ندير في مكانها كار. هذه سي بيان كو تاع لا كونسيكونس. دونك امبوسيبل نديروها. دونك باسكو دائما نديرو في مكانها كار. عندنا 9 elle défavoriserait la qualité de l'eau. هنا قال لي اكتبها في السينغولي.
elle avec s ترجع elle. الفعل دائما نروح نشوف لي كونجوغي à quel temps في أي زمن. الزمن هنا واش عندي؟ عندي ER plus AIENT. هذا نعيطوا له conditionnel présent. donc هذه AIENT واش هو؟ ER plus la terminaison de l'imparfait. donc elle تجي معاها ER plus AIT. l'imparfait عندي AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. أنا درت ER AIT. elle défavoriserait la qualité de l'eau. Recopie la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur vise à sensibiliser les gens à la nécessité de préserver l'eau. Ça veut dire قالك باللي راهي دير عملية تحسيسية للناس على أهمية احتفاظ بالماء. ولا ديكرير لا بوليسيون دو لو. هو كان يوصف لنا في تلوث الماء، ما كانش يحسفنا، كان يعطينا اسباب تلوث الماء. نروحوا لا برودكسيون اكريت اللي هي قال لك تكلم على ليتا تاع لا بلاج اللي هو كاتاستروفيك. علاش؟ باسكو الناس اللي راهم في العطله يرموا بزاف لي زوردور في الرمل لو سابل ومام حتى في البحر. نكتبوا ان تكست 10 تعليلين فيه 3 حجج 3 ارغومون واش توصف فيه تهضر فيه على لي كونسيكونس دو لا بولوسيون. حنا الاولى عطانا اسباب الماء في اسباب تلوث الماء في النص، وفي لا برودكسيون قال لك لي كونسيكونس دو لا بولوسيون بصح تاع واش؟ دي بلاج اي دي مير. فوالا نبداو مع بعض. الوغ هنا باش نحط الوضعيه درنا لي كونسيكونس دو لا بولوسيون مارين اللي هي لا بولوسيون دو لا مير ولا دو لا بلاج. الوغ المقدمه تاعي ديتها منا، ها هي هادي ديتها كمقدمه. L'état de nos plages est catastrophique parce que l'homme jette ses ordures sur le sable et même dans la mer. من بعد نعطي فعل رأي لأنه غادي نعطي الرأي تاعي للنتائج. Je pense que ou je crois que les conséquences sont très dévastatrices يعني dangereuses مدمرة خطيرة. نعطي الآن نعطيت لا تيز تاعي، الآن نعطي لي زارغومون الحجج تاعي. D'abord les déchets dégradent la vue de la nature. Par exemple les sachets, les bouteilles et les restes. اول شيء الاوساخ هذه اللي يقيسوها الرؤيه تاع المنظر يولي ماشي شباب تاع الطبيعه. Ensuite, cette pollution peut causer les maladies graves comme les maladies de la peau. puisque انه هاد الاوساخ تكون في البحر والناس تعوم يعني يقدر يدير لك مرض الجلد يعني داكوغ، امراض خطيره comme les maladies de la peau. سيعطينا مثال. نعاود cette pollution peut causer des maladies graves comme les allergies ou les maladies de la peau. Les allergies يعني الحساسية ولا أمراض الجلد. En dernier, les animaux peuvent être en danger à cause de cette pollution. Les animaux حتى les animaux يعني الحيوانات المائية تكون في خطر من هذا التلوث. نروحوا la conclusion. Donc pour préserver cette ressource ou pour protéger cette ressource naturelle, il faut prendre des mesures strictes contre ce phénomène humain. اللي هو الناس اللي راها ترمي les ordures sur le sable et même dans la mer. نعاودو نقراوها. Alors là, les conséquences de la pollution marine, l'état de nos plages est catastrophique parce que l'homme jette ses ordures sur le sable et même dans la mer. Je pense que les conséquences sont très dévastatrices ou تكتب dangereuses. D'abord, les déchets dégradent la vue de la nature, par exemple les sachets, les bouteilles et les restes. Ensuite, cette pollution peut causer des maladies graves comme les allergies ou les maladies de la peau. En dernier, les animaux peuvent être en danger à cause de cette pollution. Donc, pour préserver cette ressource naturelle, il faut prendre des mesures strictes contre ce phénomène humain. Voilà, on s'en a à la fin de la vidéo. Et là, je vais te mettre un like et partager et abonner.